Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus hatani debata tu kita saluhutna di minggu ekologi manang minggu parningotan panopaon ni debata di langit dohot tanoon dohot nasa isina sian mulana sahat roditikyon imana nienet sian surat Kolose bindusada mamuka mai sian ayat 15 sahat rodi 20 hujahahon ma di tonga-tongata ibana do suman ni debata naso taridai na parjolo tubu sian nasa natinoppa ay marhite sian ibana do di toppa saluhutna na di banua gidjang dohot na di tanoon na tarida dohot naso taridai aka habangsa aka harajaon aka gomgoman aka parhuasoon saluhut naido di toppa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana jala di jolo ni saluhut na do ibana jala saluhut naido hot di bagasan ibana ibana do ulu ni dagingi ima huriai ibana do parmulaan naung parjolo tubuh sian akana mate asa ibana parjolo di nasaluhutna ay dito tuhon debatado naing mamaringanan di bagasan ibana sando hagogo nai los marhite sian ibana do padengganon na tu diri nasaluhut nai nang aka naditano nang aka nadibanua gidjang dung dipatupa dame marhite-hite mudar nasian silang nai marhite-hite ibana imasahna uriani Tuhan Yesus Kristus onma patolu halihon di patupa huriatta HKBP na ginoaran na minggu ekologi manang minggu panopaon ni debata somalna na niingot na di pestahon huriatta ima panobusion hasasaor ni toddi alai anggo panopaon ni debata hera lupa do huria marningot manang mamestahon mulai sian 20 manang 30 tahun nasalpu tubuh magerakan di akahuria laho marningot panopaon ni debata dang boy di halupahon huria panopaon ni debata mulai sian mulana sahat roditikyon alani dipatupa na ginoaramna season of creation minggu-minggu penciptaan jala mulai tahun 2020 dohok mahakbp digerakani tapatupa maganup minggu paupaton September jala nunga diputuson sini de godang ganup minggu paupaton September gabe minggu ekologi may di HKBP anggo season of creation sa sitong na marmula siyan sada September sahat tu 4 Oktober. Alay amanginang asaboy tahilala tahangoluhon ahado sa sitong na parningotan panopaoni minggu ekologi i. Adong do piga-piga paradigma molo dido paradigma konsep berpikir pola berpikir jadi adong do patron manang pola di bagasan sabtabi utok-utokta lau marpikir jala berpengaruh de itu parange nang tu pangalahota ulautta siapari adong piga-piga paradigma na ikon tak koreksi ulang na parjolo ima na nido na paradigma antroposentrisme marasa sian hata Junani antropos imajolma lapatanna sada pamikirion na mando jolmaido pamusatan ni langit dohot tanoon
Manusia adalah pusat dari alam semesta. Tumimbo do jolma sian saluhut natinoppa. Jadi boido tagombar koni pangido kami tim multimedia menggombarkon biado gambarani antroposentrisme i. Jadi adong dua gambar di son amanginang. Na di si hambirang ima nanido na ego ima antroposentrisme i. Tumimbo do jolmai sian saluhutna. Anggo aka pinapahan-pahanani, anggo aka suan-suanoni, danga dongi, jolmaido na peting, jolmaido na umangat, jolmaido raja, jolmaido na marhuaso. Alai gobaran na padua hon daong. Bagian ni ekosistem, bagian ni langit dohot tanoon do jolmai, dang digijang ibana. Berpengaruh do amang inang konsep berpikiri. Molo berpikir kita egosentrisme, manang antroposentrisme, imana mangunjuni kita. Ima sadar manang so sadar na membaik kita menghancurkan, mengeksploitasi tanoon. Nah karena itu kita mau didorong asa boy tahilala tahangoluron minggu ekologi i dang boy kita berpusat betu egosentris alai ekosentris. Lingkungan kita adalah bagian dari sebuah sistem, sebuah lingkungan yang bernama bumi. Napaduahon konsep berpikir manang paradigma napaduahon na ikon tabongkar ima nanido na dualisme. Sada pamikirion na mando tarsirang do daging asasian toddi, asasian roha nang pikiran. Jala tumimbo umangat do toddi, umangat do roha, doho pikiran sian pardagingon. Ihutu si adong madualisme na mando tarsirang do ngolu pardagingon asasian ngolu partodion anggo ngolu pardagingoni leas doi dang petingi na peting ngolu partodion na alani berpengaruh de itu ekologi. Molo di tapake konsep berpikir dualisme dang peting merawat konservasi, merawat alam, melakukan konservasi alam. Allah lausal pudei saluhutna. Tua haloja kita manuan hau songon nata patu panakindung sipul parmingguon japi itu. Lausal pudo portibion. On ma paradigma na ikon dikoreksi dang tarsirang daging siat toddi. Dang adong daging nasomar toddi, dang adong toddi nasomar daging. Dang adong roha molo dang adong daging disi. Jala dang adong daging molo dang maroha. Kembali utuh. Na napatuluhon na ikon ta koreksi amang inang ima pola pikir na somal ginoaron kapitalisme. Ahamei. Sebuah pemahaman bahwa manusia itu harus menumpuk modal sebesar-besarnya tanpa henti mengeksploitasi tanah, air, apa saja bisa dieksploitasi sehebat-hebatnya tanpa batas. Odo na mangunjuni mangojar kita menegai akal lingkungan ini. Nah adong museanon sadanari istilah baru nanidok na digitalisme. Gudang do dapat kita nadenggan sian teknologi digital. Alai tong do adong mara di si. Sadar atau tidak sadar markiti kita teknologi digital ngagabi di paholang be kita sian alam natinopa ni di bata. Kubayan ma contoh na murah. Ay gudang do yana kota nuaeng dang adong guguna membuka horden kamarna pagi-pagi. Holan alani gadgeton. Holan membuka horden ni kamarna
jandela ni kamarna lao manjou asa masuk sinar matahari dan adong be guguna. Lao iba tu kampus, anggo na jolo mahasiswa kumpul di halaman, anggo nuaing dang be di kamar na be ma aka mahasiswa sibuk dengan gadgetnya. Amanginang hati-hati, dunia digital membawa banyak sekali kebaikan, alai doho doi mambai kita gabe lam holang, lam dau sian akan atinopa ni debata. Dang tani mati be alogo, dang tani mati be mataniari, dang tarasahon be ae, dang tajama be bulung-bulung. Sibuk mahita sian manogot saat tu borngin, sian borngin saat tu manogot. Olan maniup-niup handphone tai. Alania manginang. Molo asa masuk minggu ekologi om tu bagasan rohata adong tolu kata na ikon tasuan. Ada 3 narasi yang harus kita tanam di dalam hati kita. Ahamai. Naparjolo eko teologi. Slide 2. Nadidok na eko teologi ima pangatusion pemikiran bahwa bertuhan harus dilakukan juga dalam perspektif teologi. Debata aman-amanopa langit dohot tanoon. Yesus Kristus nama nobus dakolan kita jolma dohot do tanoon. Dohot do taut tobai ditobus Kristus marhite-hite mudarna. Dohok do tano bataki ditobus Kristus. Dungi ton di porbadia na mangalehon hanguluan. 2 hari ma kudohoti hami minggu ekologi na parjolo tapat patupa di Muara di Lumban Lobu di Lobu Tangga na paduahon diam barita. Hudodo di bagasan jami takwa manginang, molo diparsilakon Tuhan Yesus di tano ima di Golgota, dohok do sahat mudarna nabadiai tu tau tobai. Dohok tu tanot tai, ngagabi dohok badia tau tai, ngagabi dohok badia tano bataki, alani unang segai. Alani unang tasegai. Ay nga dohot use mudar ni Kristus tu taot tai. Ido perspektif ekoteologi. Tu saluhut na tinopa ni debatado di pajongjong debata padan. Sada Musa sia ayat sia dohot 10. Dakolan tu jolma. Tu sude na tinopa do di pajongjong debata padan. Uju malua sinoa sian ai nasumari. Nah karena itu amang inang bagi gereja ekologi itu bukan isu. Bagi gereja ekologi itu adalah konteks. Apapun yang kita lakukan dalam bertuhan bergereja kita tempatkan dalam perspektif sude na tinop. Na napaduahon, slide tolu. Na ikon tasuan di bagasan rohata, ima eko liturgi. Liturgi lapatanna tata ibadah. Slide kedua, eko liturgi. Ya. Nah, eko liturgi ahamana didoknai. Sude natapatupa di bagasan ibadah nang hari Minggu, nang dilunggu, nang aka pesta huria harus juga berspektif kepada ekologi. Pandidion nabadia. Sakramen doi di kita ale taingok ma ae nasian tanoido dipake debata gabe sarana. Lau pamasuk konjolma tuharajaonna beama molodang adong be ae na ias. Nuai ngagudangan ruas, ngagudangan masyarakat mengalami krisis air.
Pikita patupa parpadanan nabadia. Parbueni tano do na di baen markite-kite formulai gabi daging dohot mudar ni Kristus. Ima roti dohot angguri. Dang sian masih ni. Dang produk kimiai na produk ni tano doi. Sabat. Nunga mulai sian dana taboto sai di paingot debatado ikon adong sabat lapatan na paradianan dakkolan tu jolma dohot du pahan-pahanan ido na dapot kita di bibeli dakkolan jolma na ikon maradian dohot do pahan-pahanan bahkan dohot do tano ikon maradian sahali 7 tahun ikon maradian tano ido sabat dia katano HP lupa mahuria marpuluh tahun taringot tu si holan ala ni jolma om hita jolma do na paling penting ape bibel mandok daong rak penting do di rohani debata nalania manginang anon gobbarani boy do taser tajalo sian aka parhaladota situa wekta lungguta termasuk aka ende otikian do ende nama naringot ti taringot tu panopaon nama naringot ti taringot ulina dengganna sudena tinopani debatai tangiang ya do tatangyakon tau tuba ya do tatangyakon akaporla ya do tatangyakon akatomba di Tano Bataki dong disegay. Ya do tatangyakon aka tombak haminjon. Amang inang markiti-kiti minggu ekologiom neng disosohon tu HKBP ikon mar eko liturgi do kita ibadah tadakolan jolma be tatangyakon ale do sude natinopani debata. Na napatuluhon na ikon tasuaton tu bagasan rohata ima eko moral. Slide ketiga, slide keempat. Na parjolo nakin eko teologi pamikirion taringot tu debata dalam perspektif sude natinopa. Na paduahon eko liturgi ibadah dalam perspektif sude natinopa. Na patuluhon eko moral. Pangalaho na ikon perspektif ekologis. Disima mandok mauliate rasa syukur tu debata. Disido ikon adong rasa cukup. Mandok ngatu be diau. Ngasae be diau. Anggo jolma modern dang diboto be mandok sae. Dang diboto be mandok tuk cukup. Dang marhasoan. Ujungna marsaki. Markite-kite eko moralon ditogigon do tu kita ikon adong do kadilan. Nang kadilan sosial, nang kadilan ekologis. Ditogigon do kita tu mengambil sikap askese. Mula dido askese ima pangoromon. Mangorom. Najolo diboto oputta do mangorom. Ale anggo kita nuaing dang taboto be mangorom. Jalamar kite-kite minggu ekologion neng ditogigon tu kita asamar pakirimon muse alanido tasuan hau nakin patujolona namai ikon suanota do muse upangido tu tim transformasi unang suak kamu hau mangga na 30 senti anon pensiun nau tahun 2020 lalu dang marparbue do pi alani mau lihat tema di panitia na 2 meterido jalan ngamar bunga deba. Jadi sebelum pensiun boy dope mardame-dame mahita membagi ianon. Ido. Ado kamu tuh Gunung Sindur. Jadi di Gunung Sindur pagaran nami do najolo di Serpong usosohon tudongan parhalado. Taswani ma attajau rambutan di sido mangga. Roma dongan parhalado mando merbadaya no nama. Lau membagi anta jauh merbadai kita, lama merbagi hepeng nih kuma. Jadi molo marbora sih mau manggai tak bagi-bagi pema.
Talian debat ruasi. Takolan kita para halado. Amangin nang sonari masuk makita tu teks. Markiti paradigma konsep berpikir na barui Kolose sada 15 tu 20. Tabereng ma ayat demi ayat. Slide 5. Naparjolo ayat 15. Kristus do suman ni debata. Hata suman di sini diterjemahkan dari hata Yunani ikon, gobar. Jolma ditopa mangihuton gobaran ni debata. Sada Musa sada ayat 27. Alai Kolose mando gobaram ni debata nasasi tongna ima Kristusi. Jadi dang boy berengot ta Jahuba debata. Alai mol ise nanaing pajupang ise naimeng mamereng debata dibereng ma Kristus namate tarsilangi. Dibereng ma Kristus para sirohai. Dibereng ma Kristus na serep marohai. Dibereng ma Kristus na hehe sian namatei. Ala ibana do suman gobar ikoni debata. Dang jolma Kristus do. Ayat 10. Saluhud do ditopa di bagasan Kristus. Marhite-hite Kristus. Jala marhapateam tu Kristus. Saluhud do ditopa, sude na ditopa, jolma pahan-pahanan, suan-suanan, tano, ditopa di bagasan Kristus. Marhite-hite Kristus, jala marhapateam tu Kristus. Kristus do hata ni dibata na di sada Musa sada ayat sadai nama nopa langit do tanoon. Kristus do na di Yohanes sada ayat sadai hata ni dibata na gabi jolma. Menarik di siamanginang ditopa sudi marhapateam tu Kristus. Jadi tujuan penciptaan untuk Kristus. Jolma modern mando lapatan ni natinopa molo adong gunana di jolma. Jadi manusia modern mengatakan nilai ciptaan itu kalau berguna secara ekonomis untuk manusia. Ala dibereng jolma dan pola adong keuntungan secara ekonomis ribur. Dibotakan aposo do ribur. Capung. Dang parduli jolma. Ngamago be riburi. Andiga maparpudi sahali. Ya diberek kamu adong rimbur. Rimbur rara di Ciputaton. Jadi hari. Dang adong be tu dia. Ngatu dia be lapu-lapui. Ngatu dia be salim popoti. Ngatu dia be sihut tirerei. Ngatu dia be sesei. Jadi akan apa oso di suku manon lamsia ahado sudena hudokoni. Termasuk si utirere. Itu dia do sikei. Amanginang ingot ma, ta ingot ma manginang tangis do Kristus molo rasip, molo punah, molo mago sada sian natino panai. Sahali nari sian langgatan nabadion barania umando tuma tangis do Kristus mabugang do rohani debata molo mago molo rasip sada sian anitino panai. Ala sudena tinopa memiliki nilai intrinsik nunga arga ibana sian dirina sadiri dang alani ekonomi ni jolma. Napatuluhon ayat 10 alu. Kristus ido ulu ni huriai. Naparjolo tubuh sian namate. Perspektif ekologis. Ala nunga hehe Kristus. Gabe makirim makita di langit dohot tano na baru. Ala nunga hehe Kristus makirim makita pamalumon ni debatado muse markite-kite tondina langit dohot tanoon. Nga marsahi beportibion.
ngamarsahi bea katanoi nga sega alai ala nunga hehe Kristus porsea kita pamalumon ni debatado isaluhutna marhite-hite huaso ni tondi porbadia. Ayat 10 sia. Di bagasan Kristus do maringanan sando hagogo ni debata. Semua kepenuhan Allah diam dalam Kristus. Naparpudi. Ayat 20. Dipadame, dipadenggan Kristus do saluhut na tinopai. Di bagasan dirina. Jadi dakolan kita sama kita, jolma tu jolma, dipadame Kristus. Marhite-hite hama matena, dohot hakekeonna, dohot dot na tinopai, dipadame ibana di bagasan dirina. Asa mardenggan muse hubungatta dohot na tinoppa. Amangin nang berulang kali terjadi bencana alam. Berulang kali terjadi bencana alam. Karena hubungan kita manusia sengaja kita rusak dengan alam. Longsor hampir tidak berhenti sepanjang tahun di Hutapa. Kita di kota. Kita menghirup udara yang kotor. Kita di kota, kita kehilangan keindahan alam. Kita yang di kota bergumul dengan sampah. Alani parpudi sahali lo manutup jamita minggu ekologion upaingok mahita hamu nang ausad diri badiado tanoon ala nunga mate Kristus humopkop tanoon unang takotori unang tasegai marhiti-hiti sampah unang tasegai unang takotori marhiti-hiti sampah nunga mate Kristus dakolan makop-kop hita jolma ale doho do makop-kop tano makop-kop tao makop-kop sungai makop-kop akadolo asa sonang hita saluhutna mardami hita saluhutna mamuji pasangapon debata amin. Mau lihat tema Tuhan rapon sude huriam HKBP do sude huriam nadi portibion upatu pahami ma paringotan panopaonmu season of creation los gabi minggu ekologi di hami Tuhan mangido mahami tuho urupi mahami marhite-hite ton di porbadia asa hupaim baru kami Tuhan paradigma konsep berpikir pola pandang nami Tuhan dipaingot hodo kami Tuhan dang tarsirak kami jolma asa sian saluhut natinop pami alani paserep ma rohanami Tuhan dipaingot hodo kami marhiti-hiti minggu ekologion asa hubay kami Tuhan saluhut hadaulaton parsobaon parmingguon nami parendeon nan tangiang nami dakolan dalam perspektif kami jolma ale doho do di bagasan perspektif ni ekologis sude natinopam alani Tuhan paingot kami asa toktong hutangnya kok kami dakolan diri nami ale doho do humaliak kami doho doa kasuan-suanan nami, doho doa kapahan-pahani ikon buanon nami Tuhan di bagasan tangiang pangondianan nami. Asiroham Tuhan, paingot huriam, naniluhon ni induk nami opui eporus, manghajong jokon, rikot ni ekologi, di tonga-tonga ni bangso nami, lumobi Tuhan di kami nama rasal sian tanobata. Tuhan pasu-pasu mahami saluhutna buat kami mamula Tuhan di bagasan haporseaon pakirimon na baru nunga di padame hobe saluhutna Tuhan kami akan natinopam marhiti-hiti mudar ni Kristusi
Nunga husuan hami Tuhan, hau nabar parbue ima hau mangga di alaman di garejam. Songon tanda panopotion ni dosa nami. Diakan nati noppa nasohu parduli ho kami nasai laon. Pasu-pasu ma Tuhan na husua kami i. Asalam mar godang. Jala ditiki na marboras. Lopai ngotor kami nang ngolu nami pe ikon marparbue jala marboras do ramos. Tuhan pasu-pasu sude lembaga organisasi namace aktif melakukan konservasi perlindungan alam, dohot melakukan advokasi. Sai lehon gugu, sai lehon habaranion, sai lehon pangaramotion nasiakoi. Nang Tuhami saluhut nape Tuhan. Jalo man saluhut puji-pujian, tangiang, panopotion dosa, janji nang tekad nami Tuhan. Laho marmudu-muduhon mangaramoti saluhut natinopam. Di bagasam Kristus Yesus Tuhan nong mate jala mula mangolu mangondihon saluhut natinopam. Amen. Tapasahat mapiliata hugut mared de mahita.